बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को काशिफ बिलाल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, मैं हूं काशिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ बिलाल टेक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूट्यूब चैनल बनाने से पेमेंट हासिल करने तक कौन कौन से आपके पास फंक्शंस आते हैं, कौन कौन से आपको स्टेप्स का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो जो है ये शॉर्ट आपको सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ। अगर आपने कोई चीज़ डिटेल से पढ़नी है तो हर जो है टॉपिक पर मेरी एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक भी आपको मिल जाएगा। जो वीडियो आपने देखनी है उसके बाद आप मेरे चैनल का विजिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, टाइम वेस्ट के बगैर हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं हर बार की तरह। चैनल सबसे पहले आपने चैनल बनाना है, उसके बाद आपने क्या करना है, चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करनी है। दूसरे नंबर पर जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं, इसमें ये बात ख़ास तौर पर ख्याल रखनी है, इसमें जो आप म्यूज़िक इस्तेमाल करेंगे वो म्यूज़िक फ्री होना चाहिए, वो म्यूज़िक पे आपका कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, वीडियो आपकी अपनी होनी चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप किसी जगह से आप अपलोड करके नहीं डाल सकते, नहीं तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका टारगेट होता है 365 दिन, मतलब कि एक साल के अंदर आपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है 365 दिन के अंदर, तब आपने क्या करना है, एक एडसेंस का अकाउंट बनाना है। और एडसेंस का जो अकाउंट है वो आपने अपने चैनल के साथ लिंक कर देना है। आपने चैनल के साथ लिंक कैसे करना है, ये भी मेरी एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसके बाद एडसेंस का अकाउंट कैसे बनाना है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एडसेंस का जो अकाउंट है वो आपने अपने, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप अपने नाम का ना बनाएं, आपका बनेगा भी नहीं। आपने अपने किसी माँ, बहन, भाई, वाले साहब का या किसी के नाम का आप बना सकते हैं। याद रहे, जो अकाउंट आप बनाएंगे उसमें आपने उसी बंदे की डिटेल देनी है और वही डिटेल देनी है जो NIC पे है, ताकि जब आपका चैनल वेरीफाई किया जाए तब आपको कोई मसला मसाइल ना पेश आए। तो उसके बाद यूट्यूब टीम आपका जो है चैनल चेक करेगी, आपका चैनल है अंडर रिव्यू चला जाएगा। जब आपका चैनल YouTube का एल्गोरिथम चेक करेगा, वो आपकी वीडियो बाय वीडियो चेक करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे नेसेसरी तौर पे चेक किया जाए। उस हवाले से आपने क्या करना है, कभी भी किसी ज़ख्मी बंदे की वीडियो नहीं बनानी जिसकी ब्लीडिंग हो रही हो। उसके बाद कोई बंदा मर रहा है उसकी वीडियो बिल्कुल नहीं बनानी। उसके बाद किसी का एक बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है या काफ़ी गंदा एक्सीडेंट है, वो आपने वीडियो नहीं बनानी। उसके बाद हैकिंग क्रैकिंग के तरीके आपने बिल्कुल नहीं बताने। उसके बाद बम बनाने के तरीके नहीं बनाने, बम डिफ्यूज़ करने के ETC जो भी है इस तरह के आपने तरीके बिल्कुल नहीं बताने। उसके बाद कोई असला वगैरह है इसकी जो है नुमाइश करते हैं लोग, वो नहीं करनी। उसके बाद ये इसे चलाने के और इसे खोलने जोड़ने के ये तरीके आपने बिल्कुल नहीं बताने। इसके बाद मजहबी अमूर पे आपने बिल्कुल टॉपिक, किसी भी मजहबी अमूर के टॉपिक पे आपने वीडियो नहीं बनानी। तो इस तरह के चंद और भी टॉपिक है जिन पे आपने वीडियोस बिल्कुल नहीं बनानी, वो भी मेरी आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी डिटेल में, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसी गलती करते हैं, इस तरह की आपकी कोई वीडियो है, तो आपका चैनल अंडर रिव्यू लटक जाता है। तो आपका चैनल कैसे लटक जाएगा, अगर आपके ने कोई मजहबी अमूर पे या इस तरह की कोई भी वीडियो बनाई है जिसमें आपको, एक मिसाल दे रहा हूँ कि 200 घंटे वॉच टाइम मिला है, तब आपको वो 200 घंटे आपके अकाउंट नहीं किए जाएंगे, वो 200 घंटे आपके काट दिए जाएंगे। तो जैसे ही जो आपकी सही से वीडियोस होंगी उनमें 200 घंटे का वॉच टाइम पूरा होगा, तब आपका जो है ये YouTube का चैनल वो मोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो उसके बाद अगर YouTube आपका चैनल देखता है, उसको बिल्कुल सही लगता है, तो वो आपका चैनल अप्रूव कर देता है। तो आपको एक ईमेल के ज़रिए मुबारकबाद दी जाती है, कंग्रेचुलेशन योर चैनल हैज़ बीन मोनेटाइज। तो आपको एक ईमेल आ जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, एड्स आना शुरू हो जाएंगे। जब आपके पास एड्स आना शुरू हो जाएंगे तब आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपने क्या करना है, यूट्यूब के चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आपने एनालिटिक्स में जाना है। एनालिटिक्स में जाने के बाद आपने मोनेटाइजेशन के ऑप्शन को देखना है। उसमें डेली के बेस पे कभी आपका आधा डॉलर बढ़ेगा, कभी आपका $1 बढ़ेगा। तो आपके डॉलर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो आपका एडसेंस का अकाउंट है उसमें आपके डॉलर डेली की बेस पे नहीं बढ़ेंगे। हर महीने की 11 से 15 तारीख के दरमियान आपके डॉलर्स एडसेंस में अपडेट होंगे। जैसे ही आपके डॉलर अपडेट होंगे तो आपको एक ईमेल के ज़रिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने ईमेल देखना है और अपना एडसेंस चेक करना है, आपके एडसेंस में डॉलर आ जाएंगे। जब आपके एडसेंस में $10 होते हैं तब आपको YouTube आपकी वेरिफिकेशन मांगता है। तब आपने क्या करना है, आपकी वेरिफिकेशन के लिए
ایک عدد NIC کی کاپی یا پھر پاسپورٹ کی کاپی یا پھر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس کی کاپی ہونی چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی ایک پکچر لینی ہے، ان میں تینوں میں سے آپ کے پاس جو بھی چیز ہے آپ نے ان کی رنگین پکچر لینی ہے، ایک فرنٹ سے ایک بیک سے، وہ آپ نے یوٹیوب کو سینڈ کرنی ہے۔ جیسے ہی وہ سینڈ کریں گے تو آپ کا ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایڈسنس کے اکاؤنٹ میں جو ایڈریس آپ نے دیا ہوا ہے اس ایڈریس پر یوٹیوب کی طرف سے ایک پن آئے گا، مطلب آپ کے ایڈریس پر لیٹر آئے گا، خواہ آپ کسی بھی ملک سے ہیں، یوٹیوب آپ کو اسی ایڈریس پر آپ کے پاس ایک میل بھیجے گا، ایک لیٹر بھیجے گا۔ اس لیٹر میں 4 ہندسے کا پن لکھا ہوگا، جو وہ پن ہے آپ نے ایڈسنس میں لکھنا ہے، تو آپ کا ایڈسنس ویریفائی ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا پروسیس آتا ہے پیمنٹ لینے کا۔ تو اس میں پیمنٹ لینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ پہلا جو ہوتا ہے ویسٹرن یونین ہوتا ہے، جو کہ ابھی تک چل رہا ہے، لیکن 2021 سے ویسٹرن یونین یوٹیوب کی 2-3 دن پہلے ایک پالیسی آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ 2020 تک ویسٹرن یونین چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ 2021 سے ویسٹرن یونین کی سہولت ختم کر دی جائے گی، تب آپ کو بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ لینی پڑے گی۔ تب آپ کو بینک اکاؤنٹ میں جانا ہے، آپ کا سمپل اکاؤنٹ نہیں ہو، آپ نے انہیں جا کے بتانا ہے کہ بھائی ہمارا اکاؤنٹ کھول دے، جس میں ہمیں IBN نمبر چاہیے۔ IBN نمبر کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر۔ وہ نمبر آپ نے ان سے لے لینا ہے اور آپ نے اس طرح کا ایک اکاؤنٹ کھلوا لینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے $100 کمپلیٹ ہو جائیں تب آپ کو یوٹیوب کی طرف سے ایک میل آتا ہے کہ بھائی آپ کے $100 کمپلیٹ ہو گئے ہیں، آپ کی پیمنٹ آ گئی ہے۔ ہر مہینے کی 21 تاریخ کی رات سے لے کے 25 کی رات کے درمیان، ان دنوں 4-5 دنوں میں آپ کے پاس ایک ای میل آتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ آ گئی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایڈسنس میں اپنی پیمنٹ چیک کرنی ہے۔ ایڈسنس میں پیمنٹ چیک کرنے کے بعد ہر مہینے ایڈسنس آپ کو ایک الگ نمبر دیتا ہے جسے MTCN نمبر کہتے ہیں۔ 21 سے 25 کے تاریخوں کے درمیان یہ نمبر بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے، یہ بھی 4 ہندسے کا کوڈ ہوتا ہے MTCN نمبر۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک NIC کی کاپی اور ایک MTCN نمبر، یہ آپ نے NIC کی کاپی پہ لکھ لینا ہے اور کسی بھی ویسٹرن یونین جس بینک کے پاس سہولت موجود ہے اس میں چلا جانا ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ نے انہیں کہہ دینا ہے کہ بھائی مجھے ویسٹرن یونین کی طرف سے میری پیمنٹ آئی ہوئی ہے، آپ مجھے نکال دیں۔ آپ نے انہیں دینا ہے وہ آپ کا جو ہے MTCN نمبر، وہ اور جو NIC نمبر ہے وہ لکھیں گے، تب آپ کی پیمنٹ اگر آئی ہوگی وہ چیک کریں گے، آپ کی پیمنٹ آپ کو دے دیں گے۔ اس کے بعد 2021 میں یہ چیز تو ختم ہوگی۔ 2021 کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے آپ کا بینک انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر، IBN نمبر اور NIC کی کاپی، یہ 2 چیزیں ہیں۔ NIC کی کاپی پہ آپ نے یہ نمبر لکھ لینا ہے اور جا کے کسی بھی بینک دے دینا ہے کہ بھائی یہ میری پیمنٹ آئی ہوئی ہے، مجھے دے دیں، جس میں انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ کی سہولت موجود ہو۔ پاکستان میں میرے خیال میں UBL ہے اور اس کے بعد نیشنل ہے، MCB ہے، ان میں یہ سہولیات موجود ہیں، تو پنجاب بھی ہے، تو آپ کسی میں جا کے اپنی پیمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور 7 گھنٹی کے بٹن کو دبانا بالکل مت بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت ہے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔